Şu an ses mesela şey var değil mi? Tamam. Son oynadı artık. Biz koştan. Hey, so I've done a full body cleanse on both of them. Space is sterile. Did you get blood samples for Kensington's Ben yazıyı research kaplamıyorum project? değil mi? Nice work, Dr. Wakefield. Bir iş gördün Dr. Wakefield. So another drone. Bir drone daha Yeah. yemek. They dropped Evet. a nerve agent on Apartman their apartment bloklarını. block. A woman was coming home from the shops. The boy was playing with a soccer ball. What, you mean a football? Hi. I'm Amy. You're... Hello. Talo. Pleasure to meet you, Doc. Memnun oldum Talo. Are you gonna hurt me? İncitmeyeceğiz, rahat ol. Ne diyelim? Gaddar birisi mi olalım? Yoksa he hiçbir şey yok. İyileşeceksin mi diyelim buna? Ben olsam yufka yürekli olmam ya. Direkt derim öleceksin, gazı yemişsin. Veriyorum ben buna ciddi diye. Burada şaka yapmıyoruz sonuçta. Yani ciddi olacağım, dur. Listen. Let me do my work and you'll live. Understand? Anladın mı? İşimi yapmama izin ver. Reese, I need to administer atropine. Yeah, I didn't get a chance to restock the vials. Supply tent now! Abi adamı korkuttuk diye mi böyle oldu acaba ya? Korkutmasa mıydık? It's okay. Tell him, it's okay. Sorun yok, sorun yok. Ben buradayım, rahat ol. Everyone I treated in Syria. Okay? Hey hey, Right, bir şey yok, right. bir şey yok. Adın ne? Dima, we're not safe here. The Supreme Leader ordered this attack We're here to help you. Büyük önder to kim kill ya? us. Both of us are stand against him. Oh, tell me, will this chemical ruin my life? Doctor, Ay ne desek ya, pozitif mi olsak yoksa gidici misin demiştik. Az önce ciddi olduk. Ben pozitif olacağım ya. Yok etmez, yok etmez. Biz ne işiyoruz burada? Madem bu kadar şey olacak. Pozitif. Ölmeyeceksin, rahat ol. We're treating you early, so Sen you've got erken a great tedavi chance ediyoruz. of Yani hayatta kalma şansı çok yüksek. Aynen. I listen to liars every day. You are not a good one. Ya bizim ne yalanımızı gördün ya? Acaba? Please breathe. Look at me. Breathe. Look at me. I need to save. Ay bir de çocuğum varmış. Oha. Sorun yok, sorun yok. The supply tent's been depleted. There's only one vial left. What are you gonna do? Make a decision. Abi kimi kurtarayım ya? Dina'yı mı kurtarayım, Talo'yu mu kurtarayım? Talo'yu kurtarırsam doktor daha çok kişiyi kurtarabilir. Dina'yı kurtarmazsak bebeği de varmış. Aga be. Bir kişi mi yoksa bir sürü kişiyi kurtaracak bir kişi mi? Ben doktoru kurtar... Ya aman nasıl doktor? Ya cık, hayda. Ama sağlıklı ya. Dur ya ben Dina'yı kurtaracağım. Bebeği varmış. Kıyamam bu bebeğe. Dina'yı kurtaracağım. Yapacak bir şey yok.
Ama ya kurtulmazsa Give bu me kız your arm. krize girmiş. Dima, please. Dima lütfen You have bana to trust güvenmelisin, me. tamam Okay, mı? this will save you Bu and seni your bir baby. gün kurtaracak. You were with the Supreme Leader. You want to kill my baby. Al işte gerizekalı. Aptal. Bu adam seni öldürmek isteyecek. Niye dedi sana sık? Zaten sık bile sana vermesem öleceksin. Reese. Ah Dima ah. Ne oldu, bitti mi? Bu kadarcık erken mi bitti? Yok daha yeni başlıyormuş. 5 years later. 5 years yalnız, 5 değil. 5 yıl sonra United Kingdom. We stand on the precipice of history. Tarihi bir an yaşıyoruz. I'm Dr. Amy Tennant, Ben Dr. and Amy I'm here Tennant. on behalf of the Vizyoner visionary ma- Natalie Kensington adına to yatırım inform you bulundu. how your investments have made that possible. Firstly, we've been using your billions for the greater good. The Kensington Corporation's relationship with Kindar has flourished since the resolution of its civil war. Our teams have been working on development projects with some of the country's top scientists. Natalie has even developed an internship Ülkenin en program akıllı for gençler some of the için country's program brightest bile young minds. başlattı. In fact, some of our Hatta bazı Kindarian Kindistler interns are bugün here with us aramızda. today. Kindarlı. Oh-wee! Is Kindar still a totalitarian state? Human rights violations and all that shit? Sıcak mı soğuk mu? Sıcak mı soğuk mu davranayım? Nasıl davranayım ben bunu? Sıcak mı soğuk mu? Sıcak mı soğuk davranacağım ya. Mesafeli Kindar olacağım. is at peace. Moving on. The Kensington Corporation is dedicated to bringing hope and new technology to It's a place. bad PR for us to associate with Kensington if she's dealing with a dictator. We're all here to discuss the amazing. Answer my fucking question. Kimsin lan sen benimle böyle Why has konuşuyorsun? Natalie sent a nurse to tell us anything anyhow? Actually, I'm a doctor. Doktorum ben, doktor. 5 yıl geçmiş daha, ne hemşiresi? You know who I am, right? May I ask you to leave the Kimsin boardroom, lan please, sen? sir? Okay. I'm pulling my funding. Çek fonunu lan. Senin fonuna mı kaldı? Çek. Always a bit of a risk serving free champagne. Oo, aynen. Bedava şampanyayı da atıyoruz, sonra kafayı buluyorlar. Aleykümselam Baran, hoş geldin. Now, the Ne oluyor bu real kıza? reason you're here. The Kensington Complex. Our impenetrable HQ of laboratories built bespoke to Natalie's specifications by the world-renowned Parker Kaplani. Deep within the complex is Security Lab Alpha, a womb of scientific advancement. There, we have something remarkable in development. I'm sure all of your news feeds have told you that Gordon Grosvenor's expedition to Mars is becoming a reality. Yes, the first person to set Evet, foot on Mars Mars'a will be adım atan British ilk insan if we can hurdle tabii this eğer final çok dengeli obstacle taşıyabilirsek. together. Hadi bakalım, Mars'a doğru gidiyor herhalde. Bunlara ne oluyor ya? Virüsüne mi yayılıyor? Hayda. Hey. Are you okay? Yeah, rough night. Don't do drugs, Kay. We Uyuşturucu. can't fit a hospital on a 10-ton Mars lander. How do we get around this? Nanocells. Stem cells interwoven with nanotech. Once inside a host, they migrate to the site of injury. There, they regrow bone and generate extra blood to help catalyze the healing process. Tiny magic bullets. Vay. Ya ne uyuşturucu? Aha. This is, of course, just a mock-up. The real nanocells are still in development and securely back at the complex, but once they're ready, we can begin regulated human trials.
Having treated victims of chemical attacks all over the world, I know that nanocells could be miracle tech. Gözünden kan mı çıktı? Oha. Oo. Bir dakika, kanman gözüküyor. Şu şeyleri artı 18'e çekeyim de geliyorum hemen. Bir saniye. Belki bu oyun kanlı geçecek. Şuradan yayıncı paneli. İçerik, video yapım gibi denetim, topluluk. Çıkıyor. Abi o artı 18 yapmayı nerede diye tercihler, kanal. Yetişkin içeriği. Tamam. Bunu aldık. Bir de D-Live'ı alalım. Sen neyi durdurabiliyorsun? Anlamadım. Şuradan hop, hemen şunu da artı 18 alalım. Sen neyi durdurabiliyorsun? Anlamadım. Tamamdır. Hallettik mi? Vallahi o bizden günah gitti uyarısı. Ondan sonra yayını şikayet edemezsin. Yani şikayet etsen de diyorlar ki adam artı 18'e almış durmasaydın yani. O yüzden. Sizi yayından çıkartmak için. Yani çıkartma uyarısı için. Amy, you're needed urgently. Hang on. I have some serious concerns about this. Likewise. Before my employer invests any more capital, she wants some answers. Amy, it really can't wait. We need to get you to the car now. Hadi. Gitmeliyiz. It's an emergency. I have to go, but please stay and enjoy the wonderful hospitality. Lütfen yürü. Kadının gözüne falan. We need to get you on the scene immediately. The scene? What happened? Tekrar başlıyor. İnternete yayılmış It's already gone videolar. viral. I'm ruling out food poisoning. She has other alarming symptoms, we've been told. Naturally, everyone's crying terrorism. A suicide bomber with a malfunctioning bioweapon? We need to get her to the complex. Okay, why is this our problem? Ha, Because she's bundan one of our interns. ne dedi kız? Bizi ne dedi? Okuyamadım. Thank God you're here. This is beyond our remit. Kızın gözünden her yerden kan çıktı ya. Ne Excellent güzel pointing eleme. work. I'll examine her back at the complex. And we were waiting on your word before moving her. A single-person drone or ground ambulance. The drone will get her there faster. But it's more dangerous. If it crashes, then whatever's inside her, it gets out into the public. It won't crash, it's Kensington Tech. Use the drone, Amy. Abi düşebilir. Hangisini kullanalım? Drone mu, ambulans mı? Siz seçin. Sonra demeyin abi onu kullansaydın, abi bunu kullansaydın. Aşağıdan gidersek herkes görecek. Drone'u kullanırsak aşağı düşerse sıkıntı. Ambulans. Kullanalım bakalım ambulansı o zaman. Ground. I want eyes on her. This is a mistake. Trust me, I've dealt with this type of madness before. Bana rahat olun. Ben böyle işim deliliklerle geçti benim.
Saat de güzelmiş ha. But he's my renegade. Well, the prospect of losing a friend in a strange country, I can empathise with that. Today we need all your field experience, Amy. Time to roll back the years. You can say that again. You've got to be kidding me. It's been a while, Dr. Wakefield. You got here fast. Well, there weren't any blood-vomiting ladies on my tube line. Reese Wakefield. Laf mı sokuyorsun yani? Hug. Let's walk and talk. Hemen sıralayalım mı? Yürü, yolda konuşuruz. So, which legend fed the media that anthrax rumour? I need to take this. Was it her? So, do we have a name yet? Claire Mahek, she's one of us. Inside job. Now, she must be acting alone. Why else would she take the tube? Well, Uber doesn't offer a getaway car service yet, so... Look, if we consider the hysteria might actually be valid. Terrorism? I highly doubt it. Perceptive as ever. Hey, Amy, look. Abi yayıldı işte virüs Thomas. bir yerden ya. I didn't know you still worked here. If I did, I would have... Stayed away? Yeah, I'm sure. Look. Why are you skydiving? Or bungee jumping? Or whatever it is that you were up to? Because I'm passing through London. I checked my Twitter feed this morning, saw something I could help with. Plus, Kensington wants my expertise again. Well, she already has my expertise. I'm not disputing that, nor am I apologising for the skydiving. Guy's got to live. And if you could come back and let me know your decisions. Okay, thank you. You didn't want to run this by me? 2 lifesavers are better than 1. Reese Wakefield is a deserter. I know he's let us down in the past, but people change. Emily did due diligence too. Come on. Hey, guys, can I just, have 5 minutes? Just need to use the gents. Ya hadi git ne yapacaksan yap ya. Can we go, please? Biz bulacağız her şeyi. Biz. O çocukta bir numara yok. Ne diyoruz şimdi? Reis'i takip mi edelim? Natalia'yı mı takip edelim? Yoksa Emin'in ofisine mi gidelim? Ne yapak? Neydek burada? Şunu bir takip edeyim bakayım dur. Aynen. Nat, I'm gonna use the toilet as well. Ben de bir tuvalete gideceğim There are ya. toilets down Ah there. sıkıştım. Amy! Ya buradaki aşağı mı gideyim şimdi yani? Çok sıkıştım Allah Allah. Hoş geldin tatlım. Gender fluid toilets. New policy. Şimdi sisli tuvaletler. Yeni politikamız bu. Aha, ne yapıyor burada bu? Hoş geldin ya. Asansörden iniyoruz. From your assistants down in Security Lab Alpha. You should see the other guy. Security Lab Alpha. Anlasın öyle Nat, başıboş is this kalma. my tech? Yes. How? I mean, nothing leaves or enters the lab without us knowing about it. Emily and I'll get to the bottom of that. You just get the nanocells, otherwise our life's work's gone. All of the nanocells are inside of her? It was a master batch. No duplicates were made. Good luck. Woo! Oh my god, you guys are serious about your fashion. Yeah, no more frumpy hazmat suits. Pressure suits?
You'll see. All right. Tabii de kabinde giyineceğiz yani. Lütfen. Does this feel personal? Claire? Of course. Well, she was in excruciating pain and she stumbled all the way to the tube station. Feels more emotional than just following orders. Oy. We're going into space. Vacuum conditions active. Something like that. Emme durumu aktif. Havayı mı çekiyorlar? Echo! This vacuum acts as the last line of defense to prevent microbes from escaping the lab. The lack of air makes it sterile as hell. Well, that's great on a microscopic level, but it could do with some physical barriers. How long have you worked here again? Selam. Birazcık sıcak mı davransak? Ne yapsak ya? Aleykümselam. Hoş geldin Emre Karatepe. Nasılsın? Duymazdan mı geleyim, sıcak mı davranayım ya? Azıcık bir şey sıcak davranayım. Bu bizim eski manitamız galiba. Tamam ya. Birazcık sıcak davranalım. Aynen. 4 years last Wednesday. Yeah. It's been that long. Just thinking about some of the Sağ ol stuff Emre. Eyvallah. I saw a whole other year's worth after you left. It wasn't just skydiving. I needed a reset. Try new things. Learn anything that could help us today? Hope not. Umarız öğrenmişsindir yani. Sonuçta bize bir yardım edecek. Birazcık suyuna gidelim. Sonra tekrar işimiz bitince uzak davranacaksın. Tabii işimiz bitebilirse. So the meditation's new. So's the spying. Touche. Vacuum conditions inactive. Vay, lafı da soktu. Dr. Thomas Malkin, Dr. Everly North. This is Dr. Reese Wakefield. He'll be assisting us today. Cool ponytail. Let me take you to her. Feels like we're at the centre of those dolls that go inside each other. Matryoshka dolls. Matryoshka bebekler. Yeah. Matryoshka baby. Russian, aren't they? So what's your story then, Malkin? I've wanted to assist Dr. Tennant since I saw a talk at the Plains Summit about the extracellular matrix and lattice in stem cells. Holy shit. ACT. That's bone structure. We've never seen Oha. anything like it. I have a sample of her blood under the microscope. Holy shit. Ay, ne olmuş oraya öyle? Guys, this is my tech. Ne? Nanocells are inside her. But they're unfinished. Biz ne yaptık? There's no off switch, so they're just coursing through her body, producing excess bone and blood. But how could she have contracted them? From a spillage, maybe. They barely survive for 2 minutes once they're exposed to air, and she didn't have the authorization to access them. But someone's put them in her. Eyvah Here, eyvah. no, leave it in, Claire. You need it. Feels fucking weird.
You a terrorist? Tamam görüşürüz. İyi akşamlar. Be a terrible one if I was. I did this for Mina. What's Mina? Terrorist organisation. Will you stop that, please? Look, how many times have we seen a lone wolf release pathogens into the air? Nanocells aren't airborne. They can only be transferred via blood-to-blood contact. Answer call. Çağrı açın. Suspect named as Claire Mahek, a Kandarian intern at Kensington. TV off. Tell me you can retrieve our nanocells. Not directly. We'd need to extract a large blood sample to keep them active. From there, I'll use that as a roadmap to recreate the master batch. Seems simple enough. She has plenty of blood to spare. Not exactly. Her new bone matter is consuming her body's resources at an accelerated rate. If I remove that much blood in one go, she'll die. Allah, ne yapacağız And ki? if she dies before you extract her blood? Without a living host, the nanocells will just dissipate. Au revoir, nanocells. So either way she dies. Okay. Amy, we're gonna have to go for the option where we retain our asset. Natalie, I can't just... I'll get back to you. End call. What should we do, Doctor? Şimdi seçeneği bana verecekler. Ayva yedik. Set up for a full blood Heh, diagnostic. iyi bari There vermediler. has to be a way to get the nanocells out of her safely. Abi yıllarımızı buna vermişiz. Dr. Nanoyuz. Wakefield, please replace her IV. I can't risk any outside contamination. Sure thing. Dr. Tennant. Şimdi yani burada insan hayatı da önemli, bizim araştırmamız da önemli. Ne yapacağız? Need to replace this, okay? Don't bite me. Whoa! Shit, sorry. A little rusty. You know what I mean? Ne yapıyorsun sen ya? And don't go anywhere. Bir şey fark edeceğiz burada ama dur bakalım. Who delivered this crate? Bu kasayı kim getirdi? We arrived this morning. Allah It's in Allah. the way, it needs to be moved. Allah. Doktor Nerd, Doktor Vulcan, Reese. Reese taşısın ya. Reese iyi taşır onları. Dr. Wakefield, can you move this crate, please? Reese güçlü birine benziyor. Fucking assistant. Yeah, I'm working, lad. You do us a favour? Still got to deal with this. I'm in the middle of this. Cheers, fella. Ya kardeşim bak. Dediğimiz şeyi yapıyorum. Seçimlerle sonunu belirlediğim bir oyun. Aleykümselam, hoş geldin bu arada. Nasılsın, iyi misin? Dr. North! Dr. North! Aynen. I'm sorry, my shoulder's playing up. Do you mind? Abi bu ne saçmalık ya. Ben ona söylüyorum, o ona söylüyor, o ona söylüyor, o da ona söylüyor. Yapın kardeşim dediğimi. Doktoruz biz. Al işte geri zekalı. Dr. North? It's not personal. Eşşoğlu eşeklere bak. Araştırmalar boşa gidecek ya. Reese! I'm good, check on Dr. North. Allah. Abi bizden bir şeyler çalmaya çalışıyorlardı. Kadın orayı tutunca birden gözüne bir şey fışkırdı, işte saldırıya geçtiler şu an.
Sen iyiyse o zaman doktorun orta bakayım ben. Dr. North? Dr. North, talk to me. Asit Let me atmışlar. save you, okay? Aga be. Sen en baştan beri yoktun ki kim olduğunu bilmiyorsun. Alırım seni şeyinde. Güzel. Zaten ben kimseye sormadım ki, kendim dedim. Sen insan doktoru alacağız diye. Sonradan baktım derslerinize. I knew there was something off about Malkin. What kind of a scientist has a fucking ponytail? Hakikaten ha, at kuyruğundan şüphelenmiştim. Saçları güzel demiştim de, demiş miydim dememiştim hatırlamıyorum. Dikkatimi çekmişti o at kuyruğu. You're fine. Is Claire all right? I'm currently the safest person in this room. Good enough for me. Why are we in lockdown mode? It's detecting the poison from the acid bomb. It won't be in the air for much longer. Thanks for that. Call Natalie Kensington. Emily, where's Natalie? There's been an incident in the lab. Yeah, I can see that, and the biosecurity's kicked in. I need Natalie on the line right now. I don't care who she's with. Yeah, okay, she's in her office. I'll call you right back. End call. Çabuk getirin, burada mahsus kaldı. Ay mahsus diyorum, mahsur kaldı. First things first, let's get this cleaned up. Okay, ready? Mm-hmm. We'll be back in a minute, Claire. Don't go anywhere. What the fuck? No first aid kit. Well, that needs to come out one way or another. Kensington could have at least left us some of her expensive whiskey. Ah! Alright, this is gonna stink. Fıkra anlatacağım, güldürürken çat diye çıkartacağım. What does the sign say on an out of business brothel? Hey? Ah! Ah! Oh! Beat it, we're closed. Tamam işte birden çektik. Ya sen gülme ya. Sen orada nefesini idareli kullan. I have to clean this wound. No, it'll be fine. We've got bigger fish to fry. Ya neler oluyor? Orada güm diye bir ses duyduk. Neydi o? Ya dur ya, dezenfektan mı arayayım? Ne yapayım ya? Abi dışarıdaki sese mi gideceğiz? Bunu mu kurtaracağız? Nasıl bir şeymiş bu ya? Abi dezenfektan yok ki. Suyla mı silsek, ne yapsak, bildiğin bir bıçak yarası sonuçta. Arayalım bakalım bulabileceğiz. Here, I'm gonna go see if there's something in the intensive lab. Look, Amy, it's fine. Look, we need to figure out what the fuck is going on. Ya bizi de kaçıracaklar şimdi ya galiba. Pantolonunu birazcık kesip saracaktık oraya aslında ya. Allah. Gerilim müziği. Hello? Can anyone hear me? Amy? Bir gideyim bakayım ya, bir şey oldu galiba. Just a sec, Grace. Zaten bu adam iyiyim iyiyim diyordu, biraz beklesin o zaman. Ne oldu? Thought you'd gone quiet over here. Your nanocells don't like my chat either. Well, I did mold them in my image. That makes sense. Bunch of mini controlling bitches inside me. Merhametli olacağım ya. Kadın zaten gidici. Look, I'm gonna do everything I can to help you. I've dealt with worse odds before. Really? Really. You need to comply, though. Whatever it is that's going on, if you know Ali anything, Rıza, sen hep troll please seçimler tell yapıyorsun. me. Niye merhametsiz olayım adama, kadına? I can work with maybe.
Hold strong. Oo. Bir de bir şeyim yok diyor manyak. Yemen. Don't remind me. Ne alaka? Plumbing? No. That came from the void. Hiçlikten gelen. Neydi ya? Hiçlik ne? Allah. What the hell is that? O da ne ya? Coming Abi. from beyond the walls. Is there any security cameras we can check? On the computer, but I don't know how my assistants did that. All right, would you mind? Aleykümselam Şahan, hoş geldin. Thank you. Oha, klavyeye bak ne güzel. Artık yakında böyle olacak işte klavye mouse'lar. Got it. These are the security cameras in the void. Oha. Oh shit on the IRA. The cavalry? In masks? What's the rumbling, though? Sound doesn't travel in a vacuum. Shit, they've deactivated the vacuum. No prizes for guessing who the brains of this operation is. God bless those security walls, eh? Artık yok. Aşarlar ya. Adamlar buraya kadar gelmiş. This is impossible. They would need unprecedented access to our security systems to be doing this. Asla asla deme. Alışırsın. Yemeyiz. Artı 18 yaptık. Hadi. They're her dumb cavalry. Look, they're Kandarian too. I knew you were part of something bigger. Oyun ve oyun bir şey izlemiyoruz. Bize böyle bazen seçenekler sunuyor. Onları seçip 8 tane sondan bir tanesine Group us gideceğiz. all together because they have the same features. Big eyes and big lips too. The divisions in my country are complex. Those bunch are not from my team. Eyvah. And now they're fucking with us. Answer call. Amy, what's going on down there? You've been infiltrated Kensington. Sen daha yeni mi gelebildin ya? A plant. Thanks to him, Dr. North is dead, and so are my dreams of becoming a professional footballer. But you killed Malkin. Yeah, how'd you know that? Emily checked security footage from the lab. I mean, does privacy even exist around here? There are 3 masked intruders in the void, and they're armed. They've deactivated the vacuum and bypassed the security wall. I'm still alive. Make sure she knows that. Biosecurity is still enabled, so you are safe no matter what. Well, unless they open the door with that magic laptop. I'll get onto this intruder situation. Oh, Yani- I'm not grateful, but why is lockdown mode still active? The poison from the acid bomb has dissipated and the bioprotector is containing Claire's infection. It must be detecting something else. The safety of London is paramount. We can't risk a bug getting into the city. Amy, you need to extract Claire's blood, especially if the intruders have come for her. The nanocells cannot fall into the wrong hands. Well, there's an easy way to prevent that. We smoke Claire. No! End call. Wow. Still can't keep your cool under pressure. She's responsible for this. That makes no sense. We're her only hope at retrieving the nanocells. Yeah, she's going to let us extract the nanocells and then kill us by gunfire. Wow. Bleak much? All right, look, Parker Kaplani designed this lab, right? Bu arada mantıklı. Belki de o kadın da casus ya. Do you think he built an escape route, a back door, anything? I don't know. We'd have to ask him ourselves. Yoo-hoo. What now, Claire? Can you move the dead people? Now that she mentions it. Yeah.
Seni topuz saçlı seni. Her şey senin başının altına. Abi satmasanız olmuyor muydu ya? How about this one? Enough with the Natalie theories. Remember those new skills I was telling you about? Well, advanced computing is one of them. Programming, coding. Hacking? I prefer the term unsolicited browsing. Yeah, no, sorry. Hacking is better. Look, I know you two are besties, but I find Natalie a bit... meh. Let's access her camera. Give her a little listen. This is how scientists get killed, you know. Film insanları göster. O adam da tam hacker ha. Where did you learn to do this? If I told you, I'd have to kill you. Sana söylersem seni öldürmem gerek. Ya he. Wait, Artist. She's got nothing to hide. What's the issue? We're in this together. We need to cooperate if we're going to survive. Şimdi ne yapsak? Reisin hacklemesine izin ver. Ya ben hackleteceğim ya. İzin vereceğim. Go ahead. O kadında bir şey var. The three intruders in the void have managed to lock every lift and door giving us access down there. Whatever they've done has caused electrical blips throughout the entire building. There are questions. Have the security idiots announced an upgrade gone awry? No one can think this Claire situation's any more serious than it already is. This seems planned, Natalie. There must be more traitors in our midst. Ben burada yayın yaparken başka yayıncının yayına girdiğini söyledi. Bir 10 dakika Emily, izleyip gelsin please. istiyorsan. Two people are trapped in that lab with our prized asset. They are our priority. Announce the security upgrade. Clear the airways and Arata diye hava yollarını Who could the temizliyor. traitors be working for? Tabii. Let's ask the original. Ha, ulan kız kaçmış sandım. Nasıl kaçacak? Claire, Sağ ol. what do you and your friends want? I'm not an espionage mastermind. They aren't with me. So how did all the nanocells end up inside you? Isn't that totally obvious? You should listen to Professor Xavier over there. About what? Abi Profesör Xavier kim ya? Kensington. So she put them in you? No. Not me. Bu kadın gidiyor bu kadın. Eyvah eyvah. Abi bu kadına güvenecek miyim, güvenmeyecek miyim ya? Bu kadın casus mu değil mi? Bu yüzden nasıl ki ben güvenmeyeceğim bu kadına ya. Biraz acı mı çeksin? Ya ama doktorum ya. Dur. Güvenmesem de acısını şey yapayım da. Vicdanlı olayım, vicdanlı. Güvenmiyorum ama yine de acı çekmesini istemiyorum. İşte insanlık işte. İyi insan olmak böyle bir şey işte. Ama zerre kadar güvenmiyorum bu kadına. Bence bu kadın casus. Thank you. Seriously. Belki vicdana How long gelir. have you been at the complex? A year. We've always had passing Bilmiyorum, bakacağız. conversations on higher floors, but I don't think you remember. I always wanted to work in this lab with you. Well, here we are. Claire, come on. Just tell me what's happening so that I can help you. I got them all. In. Al işte bak yardım etmiş işte. Gördün mü? Kızıdır kesin. Claire. She's about as useful as a chocolate teapot. Abi ya. Ready for more cryptic bullshit? Yanıtlayacağız bakalım ne diyor. Answer call. Guys, you were right about the intruders. They've sabotaged the system. And have electronically barricaded themselves in the void. Yeah. Tell us something we don't know, please.
How are they bypassing our security system so easily? Kensington Corporation's stock plummets amidst TV links to... off. Rescue plans are being made. Well, have you contacted Parker Kaplani? He designed the lab. He'll know how to get us out of here. We've been trying, Allah but he could be anywhere Allah. on the planet right now. Parker has no compunctions about who he builds labs for, as long as he pays quote. Excuse me. Korona değil. Bizim üzerinde çalıştığımız bir hücre var. Onu çalmaya çalışmışlar. Kadın da şey olunca tekrar geri geldi. Onu kurtarmaya çalışıyoruz. Ama şu an anlayamıyoruz. Kadın onu bilerek mi yapmış? Zorla mı yaptırtmışlar? Emily'nin kapatmasını engelli. Emily'nin kapatmasını. Kapatma ya. Emily konuş bizle birazcık. Sen Emily, wait. nereye please. gidiyorsun anasını satayım bu oyuna? Give us something. Help us. Dr. Malkin, the three intruders in the void, Claire, they all infiltrated the complex expertly. Another country in the space race, or? Possibly, well, they might be trying to steal the nanocells or destroy them. I'm going to move heaven and earth to try and get hold of Parker. Thank you, Emily. End call. Hadi Emily bir işe yara ya. Emily bir işe yara ya. Whatever they're doing up there, we need to come up with some ideas of our own. Korona değil. Hadi lan korona değil. Başka bir şey. I can Korona yokken bu hack the oyun var. communication lines, get in touch with Parker Kaplani myself. Okay, awesome. You do that. I'm gonna look for a way out of here. You okay? Hadi. Ya iyi The tamam. air's getting stale down here. No, that's impossible. Even in lockdown mode, there's always a steady supply of oxygen. Ya he. Hep her şey o şey yapamaz. Gergin. Oyun oynuyorum ya o yüzden. Şey yapıyor. Burası çok güvenlikli. Adamlar çatır çatır girmiş hala diyor burada oksijen olur diyor. Yedik biz de. Lost something? Welcome back, Sleeping Beauty. I need something to get me past that vent cover. Allah, havalandırmadan mı kaçacağız? Ses çıkartmayalım. Ben bastıktan sonra söyledim. Bu sefer size sormadım. Abi hassas bir şey alacağız. Oralarda birileri olabilir yani. Patır kütür ses çıkararak mı gireceğiz? Tamam. Ya orada bir merdiven falan var. Sandalye vardır. Git de al bir zahmet yani. Heh, aferin akıllıymışım bari. Şimdi kayıp düşmesin de bu. Havalandırmadan dışarı çık. İzlemiyor musun Ali Rıza? İzlemiyorsun ama seçeneklerimi yapmadı diyorsun ondan sonra. Hassas olmayacakmışız. Biraz kaba olmak lazımmış. Oh, it's quite cute. Not Ya bu çok tatlı olmadı mı? Mine is slightly more impressive. Mine put both of yours to shame. I hate her. Ya adam boş yapma ya. Yürüme bana şurada ya. Buradan kaçmaya çalışıyoruz. Havalandırmadan dışarı çıkacak işte. Şunların yanına gizli bakacağız herhalde. Bilmiyorum. Bunlar sıkıştı mı orada? Ne yaptı ya? There's only one wall left between them and the lab door. Please tell me you got hold of Parker. Negative. I got hold of the CCTV footage from the past 24 hours. Okay. Ya Parker neredesin ya? Parker sana ihtiyacımız var. Aralarında dolaşıp bizi verebilecek bir şey var mı? Topuz kıvrağa bastım. Şu kız olan Doktor Emi miydi? Neydi adamı? Unuttum adamı unuttum. Doktor Emi Tenzent mi öyle bir şeydi? Claire got access to the lab? Al işte al. Is that your master batch? How did she get that level of clearance on her ID card? O da mı hacker? Wait, well, you injected yourself. Why didn't the lab shut down? The nanocells need time to diffuse in the bloodstream.
was able to get out of the complex before feeling the effects. What the fuck is she doing in the storeroom? I destroyed all the duplicate nanocells too. What? I didn't authorize any duplicates to be made. So you were just stealing the master batch for employers to replicate? Who? Who was it? Was it the Russians? No, I was heading to MI6 to... Oh, fucking impeccable timing as always. MI6? Why were you taking them there, Claire? Claire, Let's go! Parker. We got a hold of Parker. Half true. I was already en route. I get alerted every time shit hits the fan in one of my labs. We also have the identities of the 3 intruders. Sending them through. These guys. They're from last year's batch of Kindarian interns. Sleepers, like Malkin. Yeah. Guys. There's one security wall between them and us. What have you got? What are our best options, Parker? Allah çok gerginleşti. I need 10 more minutes to study these blueprints. That lab was built to contain world-altering alchemy. So excuse me if backdoors weren't part of my thinking. Amy. End call. Reese. What? Do you want to listen to a fucking bullshit about nanocells again? We've got 10 minutes to think without all that shit. Abi dur ya. Bu kadına daha yaşama şansı vermeyeceğim. Bu kadın artık merhamet hak etmiyor. Ya he vermek istemiyorum şimdi. Fuck it. You need to see the truth about Kensington and Kinder. What is it? Just watch. Üstümüze atlayacak şimdi ya. Açmasak mı? Careful, Amy. Always. Wait. Hayır durma kapat. This is really lame. Kapat. Tutma kapat. Tutma gerizekalı. Bana seçenek sun Seçenek sun bana. I'm just really scared. Go on. Watch. Neyse bir şey yapmadım. Sabunlu suyla yıkasaydın onları açayım. 2 files. Kensington and Picnic. Which one do you want to watch? Kime çıktı? Anlamadım ki burada neyi seçiyoruz. Piknik mi diyeyim ne diyeyim? Kensington diyor. Kankana. Piknik diyorum. Ya da dur ya şunu diyeyim. Hayırlı olsun. If this gets out, we'll be answering to the UN. Kensington, Ma. What's the problem? We quashed uprising villages. Biz Asya çöllerine You got verdik. human trials to assess your technology. To burn one stone. Tek taşla iki kuş. But 3 whole villages. Your scientists need not know how the data was acquired. The supreme leader is a man of discretion. Ya Yüce Önder kim ya? Trust you are the same. Most certainly. Make sure of it, or we will. I think my mind's thinking the Yo, same thing as benim yours, so do you really want to watch the other video? Play it.
Aç aç devam et. Sure. Look, look. You've forgotten the wine but remembered your phone. Typical. Mina's mad at me these days. Well, I'm sorry I forgot the wine, okay? Yeah. Brought onion bhajis, egg mayo, tomatoes. So Claire takes too many selfies in London. Not that much. Look, I'm showing the surroundings. Look how pretty this grass is. Come on, let's take a picture. Look at the camera. Smile. Ay o ne lan? Ödüm koptu. You see, the Kandarian government in Natalie Kensington Experimented with your nanocells on my people, my village, my parents, my sister Mina. They were all killed for opposing the dictatorship. Natalie was making duplicates of the master badge behind my back. My tech killed people. And you were taking all the evidence to MI6? In that USB and in your veins? Now the Supreme Leader has activated a sleeper cell in the complex to cover his tracks. Yeah, not to mention Natalie's. Why didn't you tell us this before? I didn't. Yayınlanacak. YouTube'a da atacağım onu zaten. Ne diyecekler bakayım şimdi? Bir yayınlayayım bakayım. Benden edilsiz çalmış. Reject call. Amy, we need to take a minute and think about this, okay? I'm fine, I promise. Hey, look. Ya iyi I mi? know a rash decision when I see one. You're not going to expose Natalie after what you've just seen. We need to deal with our current predicament. Plus, I really need the toilet again. Would you believe this isn't the weirdest place I've taken a shit? Do you need me to stay and help you? Görüşürüz. Kendine iyi bak. No, you're fine, you're spared. I'll be sitting outside. Okay. Hadi hadi. Hey, if we get out of here, will you quit like you said? Pass. I never thought I'd have to answer that question. Oh, you do the right thing, you always do. A habit I wish I had. Abi istifa ederim tabii ki ya. Daha bu insanlara nasıl güveneyim ya? Bak teknolojimi nelerde kullanıyorlarmış. Haberim yok. Why did you leave, Reese? The absurdity. Ya resmine gittin ya. Saving someone was the right thing to do if it condemned them to a life of pain. It's too much for me. The coward isn't the man for you anyway. That wasn't your call to make. O karar sana düşmezdi. We were a team. Sen takımını sattın. Hindsight's a bitch, eh? Heard of Mr. Cracking Fortnite in Eritrea. Where can I sign up for this war-torn world tour you guys were on? Yeterince konuştu artık sussun ya. Boş yapıyor bak. Zamanında You söylesek. said enough, Claire. Tenant, I am finished and decent. You may remove me from my throne. Seni tahtında kaldırabilirsin. Thank you. Allah. Açıyorlar kapıyı galiba ya. They're going to shoot their way in. Their bullets won't dent these doors. They were built to withstand much. Yani bir zahmet yani kurşun işlemesin yani.
more than that. The Void's last resort defense mechanism is the kicker. When it detects a rogue pathogen, it generates a white heat flash to eliminate the threat. Okuyamadım ki. İşte ne diyordu orada? Beyaz bir ışık patlaması diyor. She's hardwired in already. We are fucking fucked. Aha, ayva yedik. Guys, they're nearly inside, and we know why they're here. Parker, what options have we got? Enough! While Parker was accessing the lab security mainframe for bypasses, we saw records of who gained entry in the last 24 hours. Claire entered using someone else's ID credentials. Yours, Amy. What? That's impossible. My ID card is right here. Amy didn't help me. I snuck into her office and I copied her credentials off the computer. You're the liar, Natalie. You don't have a voice here, Claire. Look, we know about Kindar. Reese. We have proof. Lots. Nonsense. Look, the intruders are Natalie and Kindar's way of making sure that we die with their dirty little secret. We know that you hack your own security, Natalie. That's ridiculous. Yeah, your cybersecurity sucks. Even Reese hacked in easily. Reese has been hacking the system. He isn't an employee here, is he? What's your story, buddy? He spent the last few years Bouncing between pharma companies around the world. A mercenary. Whose side are you on, Wakefield? Abi şimdi bunu suçlamaya mı yapsak, asıl konuya mı dönsek? Çünkü adamlar girmeye başlıyor. Ben asıl konuya döneceğim ya. Şu dışarıdakileri halletmemiz lazım. You know what? Fuck this. Everyone, calm down. All I know is that if they get in, the nanocells are gone forever. Natalie, please. We aren't the traitors. Help us, stall them, do anything. Bu Natalia ile Clark'a güvenmeyeceğim. Onu öğrendik artık. Ama Amelia, regardless of what we think of each other right now, Amelia, evet. you're one of my closest friends. Parker? So we're trusting these guys now? Yes, we are. Can the Void jam electronics? Negative. Could you reinitialize the vacuum? Two of them aren't wearing helmets. I can't. They've locked us out. Reese could. His computer down there is hardwired into the system. Yeah. Okay, talk me through it as fast as you can. Çabuk, çabuk, çabuk. Help, Amy! Help! Help! Aleykümselam, hoş geldin. Livia hareket. Ha, bu kadının zaten daha yapacak bir şey yok. Kapıya doğru mu gitsek, ne yapsak ya? Livia hareket diyeyim, hoş geldin. Ama büyük harfle yazma, bot engellemiş. Kapıya gideyim ben ya, bu kıza yapacak bir şey yok zaten. Ölürse de ölür, ne yapayım? Casusluk yaparken bir şeyler olmuş yani. Yapacak bir şey yok. Hadi bir daha başlat da şunları bir gebert havasızlıktan. Hadi bunu başarırsan sana tekrar güveneceğim. Geçmişi unutacağım hadi. Allah. Ever tell you how to turn the vacuum back on? Hadi. Not so smug now, are ya? We're not out of the woods yet. Hadi sana güveniyorum. Hadi reis. All right, Hadi they're still reis. unlocking the door. One down, two to go. Oha. Come on. Suffocate, you bastards. Kurtulduk. Geberin pislikler. Oradan. Allah.
Oha. Niye öldürdü onları? Biraz daha hava gelsin diye mi? Maskelerini alıyor. Call Natalie Kensington. You're okay. Answer call. Oh, thank God. We saw the lab door didn't open. Good work, Wakefield. It was a close one, Parker. Thanks for the lead, Natalie. There's still an armed intruder out there. Parker, what else do you have for us? I could go full 90s internet, unplug the lab, plug it back in. That would kill lockdown mode and the vacuum for 60 seconds. You guys can then escape before everything initializes. Emily has a security team poised to handle the last intruder. No, that's a shit plan. He's standing right outside the door. Fucking security team of sprinters wouldn't make it down before he wastes us. He's right, Parker. It's a calculated risk worth taking. Okay, well, when could you do this? Whenever you're... When you get Claire's blood. Fuck, Natalie. Yes, I know it will kill her, but she's gonna die anyway. She'd be sacrificing herself to save millions. Think, Amy. We can't start over again. This has been our lives for the past 4 years. We're not the only country trying for nanocells. I'm not a murderer. You're a monster, Kensington. Just take the blood, Amy. Time is running out. Deal or no deal? Of. Anlaşacağım mı anlaşmayacağım mı? Kadını öldüreyim mi? Kadın casus. Hayda. Anlaşırsam kadın ölecek. Anlaşmazsam ne olacak ki? Onu anlamadım ben. Biz mi ölelim? Anlaşmıyorum ya. Anlaşsam mı acaba ya? Yani yazık da onun yüzünden bu haldeyiz şu an. Ramazan 3 kişiyle baskın yapmış. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Tamam ya biz katil değiliz. Ne yapalım? Ne yapalım? Aramıza girmiş bir casus. Anlaşmıyorum ya ama. End call. Ben deyim. Teşekkür ederim. Öldürmeyeceğim ya. We're trapped in a corner here, Emmy. There has to be another way. Chinchilo, takip teşekkürler. There isn't. Duruşunu Yeah, düzeltsin. by Natalie. The lab's in lockdown mode because she ordered it. There's no other chemical threat outside of Claire's bioprotector. Yeah, there is. Actually. Ben katil değilim kardeşim ya. Ne yapalım? Should have brushed up on my needle handling. Aa bir dakika ne oldu? Look, this is a Mexican standoff we're going to lose. It won't be long until I'm like Claire, and eventually the oxygen will run out. So this crazy plan of... Yo ben bir şey anlamadım. Ben buraya adama da ulaştı. Adam da gitti. Opening that door is our only hope. You've changed your tune. Maybe Natalie will rescue us. Yeah, you want to bet? All the evidence of her actions in Kindar is down here. The nanocells are our only leverage. Take her blood, however much you need. Aynen. Claire, please give me your arm. Claire bak bir mallık yapma. Ay gözün olmuş. Ay tamam pardon. Gözün yanlarıymış. Gözü kırmızıya dönüşmüş. Claire, your arm. Tell me honestly. Can you save me?
Pozitif mi olalım, dürüst mü olalım? Pozitif olalım ya. Zaten gidecek bari. Pozitif, bizi pozitif biri olarak bilsin. Ben pozitif olacağım buna ya. I want to save you. In one way or another, I'll get justice for your family. Bak gerizekalı kadın. Heh, uzat. Sakın bir bokluk yapma, bana da bulaştırma. Ay. Stop! Dur. Ne? I've got enough. What the fuck are you talking about? Don't stick it in. That's what she said. Reese. Just close the bioprotector. Claire can live to fight another day. Ne oldu ki? It's about time I contributed an escape plan. What? Ne? While Parker was talking me through the vacuum reset, I realised that a full lab reset wouldn't be much different. We don't need those pricks upstairs. But if you reset the lab, they'll be alerted. That's where things get creative. I hacked into the lab security camera and recorded the last 3 minutes of you preparing to extract Claire's blood. Oh. I can output that 3 minutes of footage onto their security feed. While you escape, they'll think you're following orders. How did you come up with this? Saw it in a movie. Aferin lan sana. What about our last remaining obstacle outside? O ne And why are you olacak? speaking in the second person? I'm gonna take him out. Bu bacakla mı bakacaksın? I'm infected. As soon as I step into the void, that heat flash will trigger. Reese, you've lost it. If I die in here, lockdown mode ends and he gets in. If I die out there, so does he, and you have a chance. Helal lan sana. I've been the weak link. It's time to become an asset. Just take Claire, run. 8 tane sonu var yani şey yapmayın da bakalım biz hangi sona gideceğiz. Abi ne yapalım? Adamı öldürelim mi? Eski manit. Yani büyük ihtimalle. Yani kız eskiden hoşlanıyormuşuz. Bence de kabul edelim bari biz kurtulalım yani. Hepimiz ölmektense. Save her. Seni hiçbir zaman unutmayacağım Res. No, look, I chose this, okay? And that's how you make a life. Every single choice along the way counts. I fucking hate you. Ama kaçamıyoruz ya o yüzden. Kaçmamız gerekiyor. Beach. Ya yanlış yaptık ya. Keşke durdursaydım ya. Başka bir yol bulduk hakikaten. Talo and Dima. And I think maybe if I hadn't lost my shit, then we could have saved one of them. Üf, yanlış yaptık. Yanlış seçtirdiniz. Söyleme aynen. Dur heyecanımızı kaçırma. I'm sorry for leaving you. Ya seçimimize girelim mi? Vazgeçmek yok mu ya? Böyle konuşunca duygusallaştım. Öleceksek hep beraber ölseydik. I'll never forgive myself for what's happened to you. Ya dur üstüme sıçradım. Bizi de bulaştırma ya. Ya adamı durdursaydık keşke ya. Ne bileyim dur bakayım. Abi bu kadın casusluğuna rağmen yaşayacak, öteki adam ölecek ya. Yazık. Wait. Dur aha helal lan kurtar lan. What is it, Claire? Switch places with me, Reese. İnsanız. At this stage, you have a far better chance of surviving than I do. Aha Come on. You have all the evidence against Kensington. Make sure the world sees it. No, Claire, I'll do it. Drop it. Hayır kadın The yapsın. detector will stop the lab detecting your infection.
And you too can escape. Hadi. Tamam. Helal lan kadına. Claire'i feda et. Bunu anında feda ederim bu kadını. Go on. I promise we'll expose Natalie and we'll share your story with the world. Claire'i gitsin. Thank you. Get me the fuck out of this thing. O kadında bir sinsi gülüş falan. Did you do that, Parker? No. I'm sitting here. Claire. Laboratuvar tehlike altında bacak üst üste atmış. Let's do this. Ama bilenler sonuna kadar bir şey söylemesin. Bu seçtikten sonra hangi son gelecekse bile. Ki adam gibi tepki verebilelim yani. Değişik bir şey olacaksa bile. Bakmayacağım chat'e. Kapattım gözümü. Chemical threat detected. Heat flash initiated. Security Lab Alpha system reset complete. Nailed it, Claire. All looks good to me. Yeah. She's going to get the nanocells. Well done, Amy. I wouldn't have. What was that? Ne? Nothing? Three minutes. Yok mu olmuşlar? Amy, fuck that! Get a machine gun! Vandal al, vandalı. Ready? Mm-hmm. We have to change out of our lab suits. They'll draw too much attention. How bad is it? Can you see the bone? I'm gonna go to the disabled toilet and grab the fold-up wheelchair, okay? Change quick. Yes, ma'am. It must look like a right side. Aynen. O elimdeki taramaları da hiç dikkat çekmiyorum. Galiba. Emily wasn't bluffing about the security team. Okay, there's an exit out of the back of the building. It'll be way less guarded. Right, so what are we waiting for? Natalie's office is down there. Let's just get the fuck out of here. Yeah, let's. Let's finish what Claire started. MI6, here we come. Stop right there, Amy Tennant. Ne yaptın lan ipne kadın? I guess 3 minutes wasn't long enough. We know Wakefield has nanocells in his system. Hand them over and this can end without bloodshed. Well, that's clearly bullshit. Just do it, Amy. Ne yapıyoruz şimdi?
Agresif mi oluyor? Agresif mi olayım yoksa satayım mı? Tabii ki de agresif ya. Satmayacağım. What if I shoot him right now? Then the nanocells are gone forever. Steady. We need Reese alive. Yeah. Reese wants to stay alive too. Amy? Abi 3 tane adamsınız. 2 tane sıksanız da ona öleceğim zaten. Böyle bu This is a film... mistake, Amy. Boş yapma Natalia. Oh, come on, Amy. You're not really going to do this over a few Kandarians. Çoğunluğun iyiliği için. Basıyorum. Siktir et. Buna basarsak ne olacak? Adamı mı satıyoruz ya buna basarsak? Ben anlamadım ki. Bence siktir ediyorum. Basıyorum buna ya. Hadi bas yazın. Herkes bas yazsın. Siktir ede basın. Baştaki yani soldaki değil mi? Bastım gidiyor ya. Hadi bakalım. Siktir ettik. Eşşoğlu eşek. Şerefsiz köpek. Geber. Emma! Fuck! Emma! The fuck! Oh God! On 12 ay sonra ne oldu? Hello, I'm Dame Natalie Kensington. Last year, Kensington Corporation Labs garnered a Nobel Peace Prize for the advancement of medical technology. Oha, Nobel Our var. breakthrough nanocell treatment was crucial to Gordon Grosvenor's Mars landing and has revolutionized the treatment of war zone injuries. Today, our medical tech becomes available to you and your family in all British hospitals. Global medical care begins here. Vay be. Ne oyunmuş ama. Birkaç hafta sonra bir daha bunu oynayalım. Buraları unutalım iyice. Başka bir sona gideriz belki. İşte Natalya kaldı. Zaten Emily zaten yardımcı gibi bir şey değil miydi ya orada? Ana rol Natalya'ydı, onu öldürmek gerekiyordu. Neyse, sevgili YouTube, böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenip yorum atmayı unutmayın. Abi daha nasıl kötü son olabilir ki? Öldük yani, taradılar bizi. Yani bizim için en kötü sonlardan bir tanesi buydu. Oraya gelmek için en başta oynamamız gerekiyor işte ya. Bir şey yaptırtmıyor oyun. Seçtirtmiyor. En baştan başlaman gerekiyor oralara falan gelmek için. O yüzden dedim birkaç hafta sonra bir daha oynarız ya da
Birkaç gün sonra bir daha oynarız. Baksana burayı bile geçemiyoruz. Oyundan çıkış yapman gerekiyor. Değil geçebiliyormuşuzdur bir tık. Tep varmış. Tep. Oo, Vural Şimşek YouTube'dan abone oldu. Dürüstlüğümüz %54'müş, cesaretimiz %87, meraklılık %65, akıllılık %73, hassaslık %64. Şey yapıyor bak. Galiba oyunu oynayanların %32'si bunu öldürmüş. %29'u bunu öldürmüş. %31'i bunu. %63'ü bunu. %54'ü bunu. 9 tane son varmış bu arada. Duruşunu düzelt hemen. Yok. Abone olmadın, korkma. Twitch yine oyun değiştiremiyorum. Allah kahretmesin ya. Bu takılıyor nedense. Takılıyor nedense. Duruşunu düzelt hemen.